Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahilladzi anzala minas samai ma'an fahiya bihil arda ba'da mautihal ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, dengan kasih sayangnya kita masih dikaruniai umur panjang dan bisa menikmati karunia hidup di muka bumi ini. Hari ini kita berkumpul dalam kebersamaan, bermunajat, mengetuk pintu langit, mengharap keberkahan turunnya hujan. Allah telah memberikan kita tempat di bumi untuk hidup, tumbuh dan berbagi kenikmatan dari Allah. Dalam keadaan suka maupun duka, kita tetap harus bersyukur kepadanya sebagai sebuah kesadaran bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini adalah takdir dan kehendaknya. Selain itu, marilah kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau adalah teladan yang telah mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada alam dan semua makhluk ciptaan Allah. Beliau adalah suri tauladan dalam merawat bumi ini dengan penuh kasih sayang. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukti cinta dan penghormatan kita terhadap ajarannya yang penuh kasih kepada alam semesta ini. Khatib juga berwasiat kepada seluruh jamaah, terutama kepada diri saya sendiri, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai khalifah di bumi ini, yang berarti kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindunginya. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam misi menjadi khalifah di bumi berupa merawat jagat, kita telah diingatkan oleh Allah untuk tidak berbuat kerusakan setelah Allah menciptakannya dengan sempurna ini. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56, wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Saat kita melanggar perintah tersebut, maka Allah pun sudah mengingatkan dampak dan terjadi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuzhibakum ba'dallazi amilu la'allakum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.
astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemarau panjang yang saat ini kita rasakan harus menjadi bahan evaluasi bagi kita. Kondisi cuaca kian tidak menentu, siklus musim penghujan dan musim kemarau sulit diprediksi. Musim dan suhu panas bumi semakin tinggi. Rasulullah SAW telah mengingatkan besarnya manfaat menanam pohon yang bukan hanya bisa menyeimbangkan ekosistem lingkungan, namun juga menjadi ibadah sedekah kepada makhluk Allah lainnya. Dalam hadis riwayat Muslim dari Nabi Muhammad SAW, "Ma min muslimi yarisu garshan illa kana ma akila minhu lahu sadaqah wa ma surika minhu lahu sadaqah wa ma akala sabu minhu fahuwa lahu sadaqah wa ma akalatit tayru fahuwa lahu sadaqah wa la yarzauhu ahadan illa kana lahu sadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam pohon kecuali buah yang dimakannya menjadi sedekah, yang dicuri menjadi sedekah, yang dimakan binatang buas adalah sedekah, yang dimakan burung adalah sedekah, dan tidak diambil seorang kecuali menjadi sedekah. Astaghfirullah rabbukum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada musim kemarau ini mari kita merenung, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan kita, khususnya sikap tidak bertanggung jawabnya kita dalam menjaga lingkungan. Istighfar dan bertobat menjadi salah satu wasilah keberkahan turunnya air hujan dari langit, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Nuh ayat 10-11. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat dari langit kepadamu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghani wa nannul fuqara'u anzili alaina al-ghaisa waj'al ma anzalta lana qawtan wa balagan ilahin. Segala puji milik Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Ya Allah, Engkau adalah Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau yang Maha Kaya. Sedangkan kami makhluk yang membutuhkan, turunkanlah hujan kepada kami dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan kepada kami sebagai kekuatan dan pencapaian hingga akhir masa. Allahumma aski ibadaka wa bahaimaka wa ansyur rahmataka wa uhi baladakal mayyita. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada hamba-hambamu dan binatang-binatang ciptaanmu, sebarkanlah rahmatmu dan hidupkanlah negerimu yang sebelumnya mati. Allahumma askina gaisan mugisan sori'an mari'a gadakan tabakan ajilan gairan rahif nafi'an gaira darrin tamlau bihi dar'u wa yamut bihi zar'u wa tuhi bihil addu badda mautiha wa kazalika tukhrijun. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, hujan yang merata, segera menyuburkan, lebat, merata, segera tanpa kelambatan, bermanfaat tanpa bahaya. Hujan yang dapat memenuhkan ambing kantong kelenjar susu binatang ternak, yang menumbuhkan tanaman, yang menghidupkan tanah setelah mati karena kekeringan. Allahumma askina gaisan mugisan mari'an mari'a nafi'an gaira darrin ajilan gaira ajil. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, hujan yang lebat merata, mengairi, menyuburkan, bermanfaat tanpa mencelakakan, segera tanpa ditunda. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. 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 Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله والله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محك ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم على الزهراب والأكام ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم حوالينا ولا علينا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا صحا عما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والدنك ما لا نسكو إليك. اللهم أمت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركة السماء وأنبت لنا من البركات الأرض واكشف عنا من بلاد ما لا يكشف غيرك. اللهم إنك نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ويغتسل في الوادي إذا سال ويسبح للرغد والبرق. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح علينا أبواب الخير أبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.